মুভমেন্ট করছো সে তিন্নি ভাই সেমানে কথাবার্তা করব উপর পড়ি কথাবার্তা করব এবং মন্ত্রী জনে দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রী আজি তাକୁ ସେ ଅନିୟମିତତାକୁ ଏ ଘୋଟାଲାକୁ ଆଜି ପଦାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ କ୍ୟାଡରକୁ ଆବାସ ଘର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଛନ୍ତି ନେତା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳା ପିଇଓଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ଛାତ ଛଡ଼ାଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଖୋଲା ଖେଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାଇମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୀମା ଟପିଛି କ୍ଷମତାର ଦମ୍ଭ। जिला प्रशासन को बाईपास करी बीजेपी नेता माने निजे तालिका बनाउछंती, जियो टैगिंग कब्जा करूछंती, जाको केंद्र करी बीजेडी सीधा आक्रमण करी कहिछि गरीब को आवास टंका लुटिबाकू निरीह ऑफिसर को बळी पकाउछि शासक दल। तेबे प्रसंग को नै राजनीतिर पारा बढ़िबा सहित तू तू मे जोर धरिछि। कोठी जीव तुमको आज तुम ट्रांसफर कर दबा, आज ट्रांसफर कर दबा, याकर तो ट्रांसफर हिसाब लानी, तुम ट्रांसफर आज कर दबा। मजाक चली चेटी एबले लोक पाइबे नै सर दिया है ए चुप मुभमेंट करছো সে তিন্নি ভাই সেমানে কথাবার্তা করব উপর পড়ি কথাবার্তা করব এবং মন্ত্রী জনে দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রী আজি তাକୁ ସେ ଅନିୟମିତତାକୁ ଏ ଘୋଟାଲାକୁ ଆଜି ପଦାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା टीवी सोशल मीडिया। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ जी पीओ ଅଛନ୍ତି ढेंकानाल सदर ब्लॉक गहमखुंटी गाँव से पंचायत तांकर काईमाटी पंचायत सेठिकार पीओ जी कि सरकार जड़े कर्मचारी तांको जड़े मंत्री सर्वसाधारण किपरि भाव में दुर्व्यवहार करुछन आमे देखा पाइलु। एवं अत्यंत दुखर कथा यही सरकार जो दिन ठू आसिले केवल स्वर्णप्रभा साहू नुहंती पीओ नुहंती समस्त महिला जो माने सरकारी कर्मचारी अछंती, जो महिला माने सोशल मीडिया रे आछंती, जो महिला माने ओडिसा रे बीजेपी विरुद्ध रे कहउछंती तांकु एई भलिया निर्यातना एवं अपशब्द व्यवहार करा जाउची एवं सर्वसाधारण लज्जित करा जाउची। ब्यूरो रिपोर्ट रियो न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।